Kada sam razmišljao gde da postavim knjigu Vrlina nacionalizma Jorama Hazonija, izraelskog pisca i filozofa, da li da je stavim među preporuke ili na neko drugo mesto, odlučio sam se ipak da to bude u rubrici Na putu pobede. Ta nova ideološka rubrika, a bez strogih ideoloških okvira, upravo treba da nam pomogne kako da se snađemo u jednom neobičnom svetu novog govora, gde se na sve najvažnije pojmove tradicije stavlja kletva i pretvaraju se u nešto tobože mračno, reakcionarno, jezivo, a od svih pojmova sigurno je onaj koji je najviše, a bez razloga, to je sa puno razloga, ali drugih nego oni koji se navode, napadan je nacionalizam. Od onih koji govore, ne, ja nisam nacionalista, ja sam patriota, preko onih koji kažu, pa molim vas, moramo razlikovati nacionalizam i šovinizam. Imate razne vrste pravdanja gde se ljudi štrecaju od korištenja jedne jednostavne reči koja je nastala od onog latinskog izraza za rađanje. Nacija i narod upravo kao nastali iz rađanja jedne zajednice kojom se čuvate od neprijatelja, od stihija, od međusobica, od propasti. Sam čovek ne može da živi i preživi, on mora da živi u zajednici, a ta zajednica ako ima slične ciljeve, zajedničko poreklo i pravila i običaje, onda ona postaje nacija. Ništa komplikovano. Nacija je sredstvo odbrane od svih mogućih napada u burama i vihorima istorije i iskušenjima u kojima su mnoge nekada velike nacije, pa čak i carstva, propadali. I zato je važno preispitati ulogu nacije. Joram Hazoni je imao sreću zato što je Jevrejin i ne samo Izraelac, i što ima pravo da promišlja stvari koje drugi baš ne mogu tako lako da promišljaju, zato što ne možete njega da kritikujete kada on govori o vrlinama nacionalizma, a ima iza sebe jedno veliko i tragično priznato stradanje sopstvenog naroda. Ja koji imam iza sebe veliko i tragično nepriznato stradanje mog srpskog naroda, ne mogu tako lako da govorim o nacionalizmu sa istih tačaka polaznih kao i moj skoro pa vršnjak, 3 godine mlađi od mene, Hazoni, koji inače vodi i društvo Theodor Herzl tamo u Izraelu, takođe i društvo poštovalaca Edmunda Burkea, velikog konzervativnog engleskog filozofa. Tako da, sa te strane, njegova pozicija je potpuno drugačija, a pokušavamo da govorimo iste stvari. Pa onda ajmo da se poslužimo njegovim primerom, njegovom knjigom koja je prevedena i na naš jezik i da progovorimo o vrlinama nacionalizma. Pre svega, važno je znati šta je suprotno od nacionalizma. Suprotno od nacionalizma nije pacifizam, što pokušavaju da proguraju oni koji zloupotrebljavaju tu terminološku zabunu. Suprotno od nacionalizma je imperializam. Znači, imate 2 oblika političkog delovanja u svetu. Nacionalni i imperijski. Ne postoji treći u istoriji. Znači, imperijalni je carski, kolonijalni, danas globalistički, u svim oblicima utopističkim, nenacionalnim, nadnacionalnim. I to je jedan aspekt, a drugi aspekt je to autentično postojeće realpolitičko, nacionalno političko delovanje. I sad, u čemu je sad tu suštinska razlika? Prvo da krenemo od same suštine i knjige Hazonijeve, a i onoga što možemo oko kratkom vremenu da kažemo, to je da imperializam, koji je danas globalizam ili transnacionalizam, razne nadimke, suština je u tome da on obećava idealno društvo
savršenu varijantu kraja istorije u kojoj trebate da spustite svoj gard, da izgubite nepoverenje, da verujete u to da ste dobili kartu za raj ovde na zemlji, da poverujete tim svetskim političkim trgovačkim putnicima takozvane međunarodne zajednice, a međunarodne zajednice isto jedan od tih imperialističkih termina, i da odustanete od svoje suverenosti, od svoje nezavisnosti, od plodova i rezultata i mučenika borbe za slobodu tokom vekova i da u toj utopiji pristanete na neke nove zakone, nova pravila, čak i novo tumačenje psihičkog, duševnog zdravlja. Znači, ta ideja u kojoj vi odustajete od korena i puštate da vas kao balon bace u vis i da visite na nekom tankom konopčiću koji se nalazi u tuđoj ruci. To je čitav projekat koji se zove neoliberalizacija, koji se naziva modernizacijom, globalizacijom, uvođenje u otvoreno društvo, život bez granica. Razlika između ropstva i nacionalne države u tome što ropstvo često se služi idejom hleba i igara, idejom sreće, idejom bezbrižnog života. Kao u Matrixu živite u sopstvenim izlučevinama i spavate u nekom inkubatoru sreće. Ako razbijete taj inkubator, imate niz problema, život postaje oštriji, suroviji, brutalniji, morate da razmišljate, da se trudite, da rizikujete, se borite, ali dobijete slobodu. Imperijalni sistem ne poznaje slobodu. Tako da je imperija komunizma kroz utopiju obećanja zlatnih slavina, nekakve jednakosti, pravednosti, u kojima neće biti bogatih i siromašnih. Sve je laž, naravno, ali ta laž počiva na jednom zlatnom obećanju, cirkuskom obećanju nekakvog života o kome sanjaju mala deca i infantilni tinejdžeri, o životu apsolutne pravde, u kojima se, kao kod Pinokija, ostvaruje sve što poželite. Kada vas kao u Pinokiju pozovu i kažu, ma šta tražiš tu? Tu je dosadno u tvom zavičaju, kod tvog oca, u tvojoj porodici, u tvojoj naciji. Ma dođi kod nas, opusti se, dobi novi identitet, dobi novu lutajuću adresu jednog večnog nomada, čoveka koji će govoriti da mu je otadžbina tamo gde mu je dobro, a ne tamo gde su ginuli za njega, gde su ga odgajali, gde su mu poklonili pismo, postojanje, jezik, identitet, oni koje odbacuje ovako, jednim potezom pera, jednom odlukom. I čitava tajna priča o nacionalizmu je pre svega, iznad svega, gard prema tim olakim obećanjima, prema tome da vas neko tretira kao korisnog idiota i kao Pinokija. Sve obojene revolucije su deo te antinacionalne priče. Svi pokušaj da vam uzmu i unutrašnju spoljašnju slobodu će uvek biti takvi. Sad najsmešnije što vi imate recimo na izgled tu varijantu kao dajte šansu miru, give peace a chance, onda šta peva John Lennon u himni globalizma koji se zove Imagine. On peva postoji nebo, ne postoje nebesa. Ta idejica u kojoj hipici postaju specijalci američke imperije i u kojoj ljudi koji govore o anarhiji životu bez granica postaju specijalci Darth Vadera i imperije mračne sile koje uzvraća udarac. To je taj trik, osnovni trik koji precizno objašnjava Joram Hazony. On govori modernim jezikom, duhovito i ironično, o etnodiverzitetu, o etnoekologiji, o čuvanju zavičaja.
i čuvanju bogatstva razlika među nacijama. Tako da vi ako okrenete njihov rečnik koji oni koriste protiv nas, protiv smisla, protiv budućnosti, vi ćete vrlo brzo doći do one savršene suštine koja obelodanjuje njihov opasni san o imperiji. Ta priča o spasenju čovečanstva. Čim vam neko govori o spasenju čovečanstva, bežite od njega gde vas noge nose. I ti koji govore o nekakvom iskupljenju, počinjavanju samo jednoj istinitoj doktrini koji donosi dobro, ti imperijalisti i revolucionari univerzalnog spasenja, oni pokušavaju da sve što je realno i real političko odbace unapred kao nazadno, kao suviše malo za svoje velike ideale i da vam nametnu svoj koncept. Jedini problem je u tome što oni koji govore o tome da nema demokratije za neprijatelje demokratije, oni isto to koriste i ovom prilikom. Pa ako vi kažete, ok, borite se vi za vašu univerzalnu imperiju dobrote i iskupljenja, vi gradite negde drugde, ali nemojte ovde već postoji neka država, već postoji neki nacionalni identitet, već postojimo mi koji smo nadahnuti otadžbinskom verom, rodoljubivom, idite svojim putem, oni se onda jako naljute. Spremni su i da vas bombarduju, da vam uvedu sankcije. Oni koji vam govore o dijalogu su spremni na imperativ naređenja. Oni koji vam govore o pomoći, podršci i uključenju u Evropsku uniju su jako spremni i vrlo lako spremni na to da putem ucena, da putem najbrutalnijih metoda, direktnih laži, nepoštenja, odsustva svakog dijaloga u njihovom takozvanom dijalogu, dođu do svog cilja. I tu su beskompromisni i beskrupolozni. Ta fanatičnost liberala, ljudi koji govore o tobožne ljudskim pravima, koje su uvek manjinska prava, jer većine uvek smetaju. Većine su te koje formiraju naciju, koje brane naciju i zato ih treba uništiti. I to je ukratko priča u kojoj se umesto potreba i težnji realnih ljudi traži nešto sasvim drugačije, traži se neko lažno nadahnuće, traži se nešto što je suprotno nacionalnom karakteru, našem unutrašnjem integritetu i kulturnom nasleđu nacije. Briga za naciju u celini je osnova za solidarnost, a nacija je idealni oblik veze porodice sa čovečanstvom. Porodica je suviše malo, ona je suviše sebična, ona onemogućava osjećanje za druge, od komšija pa do sunarodnika. To je problem sa porodicom. A čovečanstvo je suviše apstraktno, suviše daleko. Vi možete da volite sve ljude sveta, a da ne volite nikoga i da zapustite i svoju decu i svoje prijatelje i sebe samog i svoju dušu. Tako da mera između tog predalekog čovečanstva i suviše bliskog porodičnog i ličnog upravo je sfera nacionalnog. Ona sfera koja se suprotstavlja onoj crnoj zastavi duginih boja koju iznutra osvetljava crno sunce baš kao u Ukrajini. Ima jedna čuvena drama jednog velikog francuskog pisca koji se zove Georges Bernanos, koji između ostalog napisao i romane po kojima su snimljeni neki veliki filmovi, poput Mušet ili Dnevnika seoskog sveštenika, Bressonovi filmovi. On je napisao 1949. godine svoju dramu koja se priča neprivlačno zove iz naše perspektive Razgovori Karmelićanki, ali postoji jedno lepše ime koje u prevodu često dobija ta drama, to je Neustrašivo srce. Ona govori o jednom događaju iz 1794. nakon revolucije Francuske, kada revolucionari dolaze u jedan manastir, gde su takozvane karmelićanke, to je jedan rod, jedna vrsta, jedan stalež, rimokatolički pokret, karmelićanki, i oni dolaze kod njih da bi ih oslobodili. I kažu im, drugarice, građanke, slobodne ste. Više nema nikakve sile koja vas zadržava okovane u ovoj mučionici zvanoj manastir. Međutim, na iznenađenje revolucionara, one odbijaju da napuste manastir i da žive svoj slobodni život van manastira, nego insistiraju na svojoj slobodi da ostanu tu i da tu nisu prisiljene da budu, već su tu svojom voljom, svojom željom. I revolucionari su se već naljutili na takav otpor njihovom oslobođenju.
Oni se ljute na to što one ne žele da budu oslobođene i onda su ih 17. jula 1794. godine u Parizu obezglavili. Znači, na giljotini su isekli glave tih 16 monahinja, tih kaluđerica, karmelićanki iz Kompijenja, su glavom platile to što nisu želele da budu nasilno oslobođene. Bojim se da u ime slobode, pravde i takozvanog razuma mnogi žele da nam oduzmu i slobodu i pravdu i razum. Nemojte to dopustiti, a na putu ka tome nije loše imati i adekvatnu lektiru, dobro i pouzdano napisanu, kroz iskustvo, stil i talenat Jorama Hazonija. Knjiga se zove Vrlina nacionalizma.